नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एस टीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करूची। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रा पार्टी क्योंटी आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होची एप्रिल मास 14 तारिख 2026 मंगलवार। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउची तार प्रथम रजनी कंटापाळ कंकड़ाहाड़ ढेंकानाल। आजिर नाटक तू मो बजरंगी। पार्वती गणनाट्य आज हेउची तार द्वितीय रजनी दिगी कामाख्यानगर ढेंकानाल। आजिर नाटक कांदिले तू मरी जीवी मु। अपेरा राज दरबार आज हेउची तार चतुर्थ रजनी काँपड़ा तिहिड़ी भद्रक रे। आजिर नाटक गोटे चषा पुअर प्रेम कहानी। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउची तार प्रथम रजनी डमण भूई जंकिया खोर्धा। आजिर नाटक मणिमा शुणिमा हेउ गरीब डाक। अपेरा श्री मंदिर आज हेउची तार शेष रजनी बांकुआल भुवनेश्वर। आजिर नाटक जानुआर। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउची तार शेष रजनी दोहपाणिया तिहिड़ी भद्रक रे। आजिर नाटक छाती भितरे मो साथीर कथा। कोणार्क गणनाट्य आज हेउची तार तृतीय रजनी पांच गाँ खोर्धा रे। आजिर नाटक जगा धरिछि जीवन पघा। अपेरा जाग्यसेनी आज हेउची तार द्वितीय रजनी देउलिया पाटणा खोर्धा रे। आजिर नाटक देख आगको कौन हेउछि। यात्रा ग्रांड महल आज हेउची तार द्वितीय रजनी सायंता चांदबाली भद्रक रे। आजिर नाटक स्वामी सिंदूर को भरोसा नहीं। यात्रा राजनंदिनी आज हेउची तार चतुर्थ रजनी पार्वतिया आठगड़ कटक रे। आजिर नाटक रावण। कलिंग गणनाट्य आज हेउची तार प्रथम रजनी भगवानपुर करुआ केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक राजधानीर राजा आचार्य। यात्रा धौली आज हेउची तार द्वितीय रजनी मछाल छक आनंदपुर केन्दुझर। आजिर नाटक किए कांदी नाह हाथ टेक। यात्रा रंग महल आज हेउची तार प्रथम रजनी विनायकपुर वासुदेवपुर भद्रक रे। आजिर नाटक कटी कटी डबल कटी। तुलसी गणनाट्य आज हेउची तार प्रथम रजनी 35 मौजा पणा यात्रा पड़िया तितीप कृष्ण प्रसाद पुरी। आजिर नाटक एई बधे शेष देखा। शिवानी गणनाट्य आज हेउची तार प्रथम रजनी केन्दुपल्ली बेगुनिया खोर्धा रे। आजिर नाटक रज सुंदरी को सज सिंदूर। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउची तार प्रथम रजनी राया रामचंद्रपुर बाली यात्रा पड़िया जलेश्वर बालेश्वर। आजिर नाटक अभागिनी अंजलि। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउची तार प्रथम रजनी नईछणपुर बेतड़ा वासुदेवपुर भद्रक रे। आजिर नाटक चिट्ठी बासुछि तुलसी तुलसी। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउची तार प्रथम रजनी कोईजंगा कंदरपुर कटक रे। आजिर नाटक गुमुरी कांदुछि फूल सवारी। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउची तार प्रथम रजनी बेलगछिया त्रिशूलिया कटक रे। आजिर नाटक बड़ लोक छोट लोक। राजधानी अपेरा आज हेउची तार प्रथम रजनी पाइकरापुर काईमाटिया खोर्धा रे। आजिर नाटक राजधानीर राजा पुओ। यात्रा स्वप्न महल आज हेउची तार प्रथम रजनी माटिया मंगला राजनगर केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक तो आखिरे लुह
ଭଲ ଲାଗୁନି। ଯାତ୍ରାଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଅରିସଲ ଛତାବର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଜିର ନାଟକ କହିବାକୁ ଲାଜ ଶୁଣିଲେ ପାପ। ଯାତ୍ରା ଓଙ୍କାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ନରସିଂହପୁର ମେଲଣ ପଡ଼ିଆ ରଣପୁର ନୟାଗଡ଼ ଆଜିର ନାଟକ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଏଠି ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବାହାବଳପୁର ହଳଦୀପଦା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦନାରେ ବାଇଆ ମନ। ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଭାଗୀରଥପୁର ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜିର ନାଟକ ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କାଙ୍ଗୁଲା ଅନୁଗୁଳରେ ଆଜିର ନାଟକ ରାତିକ ପାଇଁ ମୁଁ ଅସତୀ ହେବି। ମା ଯାତ୍ରା ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ପଣସିଆ ଆମ୍ବଗଡ଼ିଆ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ପାଳପାଟଣା ମାଣତ୍ରୀ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ଆ ଜହ୍ନ ମାମୁଁ ଶରଦ ଶଶୀ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କଙ୍କେଳି ମୁକ୍ତାପସୀ ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜିର ନାଟକ ବଡ଼ ଦଗାଦିଆ କଳା ସାନ୍ତ। ଦିବ୍ୟସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କଡ଼ଦା କୁଆମରା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ଲକ୍ଷେ ପୁଅରେ ତୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କରଙ୍ଗା ଆଠଗଡ଼ କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ରୂପା ଶଗଡ଼ିରେ ସୁନା କନିଆ। ଅପେରା ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ମଧୁପୁର ମତ ଚାନ୍ଦବାଲି ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଦୈବ ଦୌଡ଼ି ମଣିଷ ଗାଈ। ଯାତ୍ରାମଞ୍ଚ ମୟୂର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ତେଲ ଦୌଡ଼ି ଉଦୁଳା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ଲୁହ ସରୁନି। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ରଥପଦା ଆଠଗଡ଼ କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଆଖି କାନ୍ଦୁନି କି ଲୁହ ଝରୁନି। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଦେବ ହୌଦା ନଖରା ବୈସିଂଘା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ପାଇକରାପୁର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ କାହାର ନାହିଁ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ମେଣ୍ଢାଶାଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପଛେ ନର୍କକୁ ଯିବି। ମଞ୍ଚଶ୍ରୀ ମହୋଦଧି ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଶଙ୍କରପୁର ଆଠଗଡ଼ କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ମନ ମହୋଦଧି ହୃଦୟ ଗଙ୍ଗା। ଅପେରା ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କାଠସଙ୍ଗଡ଼ା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ସୁଖରେ ତୁ ମୋ ଦୁଃଖରେ ତୁ। ଅପେରା ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଇଶାଣୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସରପାରି ଛଣଗିରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଜିର ନାଟକ ଛବିରାଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଚକ୍ରଧର ପ୍ରସାଦ ଭାପୁର ନୟାଗଡ଼ ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଶହେ ସଲାମ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଗୋବିନ୍ଦପୁର ପିପିଲି ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ଅପ୍ ଅଛି। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ
ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।